bailando toda. Hello guys, good morning, and we are welcoming you to our Glamtoberfest. Fiesta caliente, ven a bailar. Siente reggaetón, no puedes parar. Muévete, mueve tus pies. Esta fiesta es puro fuego. So we have a complete set of keratin, everything that you need for hair treatment, charcoal detox mask para sa mga dandruff at sa mga itchy heads, itchy scalp. We also have Brazilian hair mask maintenance ng mga nagpapa-Brazilian, nagpapa-keratin. The all-around glamour hair expertise product for limp hair at para doon sa mga unruly hair. Yan, perfect siya. At sa mga mahilig mag-blonde, at mahilig magpa-highlights for anti-brassy hair. Ayan, anti-yellow. We have the hair mask for you to use. We have the purple shampoo for color maintenance. So guys, this is superb para sa mga anti-yellow at doon sa mga mahilig magpa-highlights for maintenance sa bahay. Fiesta caliente, ven a Thank you, Glamour! Siente reggaetón, no puedes parar. Muévete, mueve tus pies. Esta fiesta es puro fuego. Yung mga product talaga nila, yung over the counter, binabalikan talaga yun ng mga client namin. Proven ang tested ko na maganda talaga yung J&J na brand, lalo na sa rebonding cream. Kaya kahit ano mangyari, ilalaban ko siya. Even doon na maraming darating man na mga part pa rin ng ano, pero deep inside, we need to stand up. Glamour pa rin. Wala pa rin tatalo. Glamour pa rin tayo. I choose Glamour kasi very affordable talaga siya. At saka maganda yung talagang product nila. NJX Beauty Salon, we choose Glamour! Thank you, G&G! Yay! Busy kami, namimili ng kulay. Punta kayo dito, say! Papa Jesus loves you because glamour is the best thing. Thank you so much.